अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैर वाफ़ियत से हैं। उम्मीद करता हूँ खैर वाफ़ियत से ही होंगे। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी बेहतरीन और लाजवाब एप्लीकेशन लेके आया हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। और वो ख़ासकर नए यूट्यूबर जो इस फील्ड में नए हैं उनको नहीं पता, तो ये वीडियो उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है। और एक छोटी सी गुजारिश है मेरी आप सबसे, कि है तो मेरी ये छोटी सी गुजारिश लेकिन हो सकता है आपके लिए भारी हो। बहरहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और हो सके तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। जी दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूट्यूब वीडियो थंबनेल क्रिएटर लेके आया हूँ जो कि बिल्कुल ही फ्री एप्लीकेशन है। जैसे कि पिक्स आर्ट एप्लीकेशन आपने देखी होगी, काफ़ी सारे हमारे दोस्त यूट्यूबर यूज़ करते हैं, लेकिन वो मसला ये है कि वो पैसों से मिलती है, उसके लिए मंथली प्रीमियम भरने पड़ते हैं, फिर जाके वो सही से काम करती है और हमारा मतलब और मकसद का काम करती है। इसके अलावा नहीं करती वो। तो ये जो मैं आपको एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कुछ भी नहीं लगता, और इस पर ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारे किस्म के आप थंबनेल बना सकते हैं, और इससे आप अपनी वीडियो को यूट्यूब वीडियो को अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जी, ये प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर आपने ओपन करना है और यहाँ पर आपने लिखना है उर्दू डिज़ाइनर। उर्दू डिज़ाइनर में ये मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखी हुई ये एप्लीकेशन, देख लें। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आपने ओपन करना है। अच्छा दोस्तों, अगर ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मसला हो रहा हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी के साथ। जी, ये एप्लीकेशन अभी ओपन हो गई है, तो इसका हम यूज़ मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, क्योंकि कम्प्लीटली यूज़ मैं इसका आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको टिप्स दे दूंगा, बाकी इंशाल्लाह आप ख़ुद कोशिश करेंगे तो सीख लेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं पर कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन ओपन हो गई, तो आपने यहाँ से नया डिज़ाइन पे क्लिक करना है, ये देखिए। और यहाँ पर एक पेज ओपन हुआ है जिस पर ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपको पेज बता रहा है कि मैंने कैसा आगे पेज ओपन करना है। तो आपने जो भी बनाना हो उसी हिसाब से पेज ओपन कर लें। हमें बनाना है यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। ये सबसे ऊपर आ गया है, इसको आपने क्लिक करना है। और ये आगे पूछ रहा है कि आपने लैंडस्केप मोड में इसको ओपन करना है या पोर्ट्रेट में। तो मेरे ख्याल से ये पोर्ट्रेट ही बेहतर रहेगा। पोर्ट्रेट में हम इसको ओपन करते हैं। ये देखें, ये अभी पेज बन रहा है, ये बिल्कुल वाइट पेज आ गया है। अभी हमने इस पेज के ऊपर क्या क्या ऐड करना है, ठीक है, आपने वो चीज़ करनी है। अच्छा, मैं ना इस पर एक सबसे पहले एक शक्ल जो है ना वो ऐड करता हूँ। ये अशकाल लिखा हुआ आ रहा है ये हम ऐड कर लेते हैं। जी जी दोस्तों, इसमें ये देखें, ये मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें आ रही हैं, ठीक है। और आप इसमें से जो भी शक्ल आपको पसंद हो, जो भी बॉर्डर या खूबसूरती आप देना चाहें अपने थंबनेल को दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ये देख लें, ये है, ठीक है ना। अब इसको हमने बड़ा करना है, ऐसे खींच के, ये आसानी से बड़ी हो जाती है, ये देखें, ठीक है। और इस तरफ आपने इसको बड़ा कर लेना है, मतलब जिस हिसाब का अगर आप मतलब बनाना चाह रहे हैं थंबनेल उसी हिसाब का बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे लिखा हुआ डी सिलेक्ट, इसको डी सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ये नई चीज़ें लिखा हुआ उस पर क्लिक करें रेड कॉर्नर में, ठीक है। और इसमें आप फिर से स्काल का देख लें। इसमें अब आपने कौन सी चीज़ शामिल करनी है वो देखें, ठीक है। अब आप ये पट्टी उठा लें, ठीक है। इस पट्टी को जनाब आप बड़ा कर लें, ठीक है, ऐसे। इसको बिल्कुल ऊपर लिख लें, ऊपर रख लें ऐसे। और इसको फिर आपने डी सेलेक्ट करना है, ऐसे डी सेलेक्ट किया और नई चीज़ों पे आपने क्लिक किया, और मतन में इजाफा एक लिखा हुआ आ रहा है, आपने वो करना है, ये देखें। अब यहाँ पर आप जो लिखना चाह रहे हैं अपने थंबनेल के ऊपर, उर्दू में या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। देखें, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा ठीक है, हम उर्दू में लिखते हैं। उर्दू में लिखा हमने, फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब चैनल में लिख लेता हूँ, ठीक है। यूट्यूब चैनल, ठीक है। इसको हमने ऊपर जो रेड बटन नज़र आ रहा है कागज़ में शामिल करें, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ये आ गया जनाब। ये हम इसको अभी खींच खूंच के बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम किस हिसाब का इसको बना रहे हैं, कैसा हो, ये सारा कुछ आप उसी हिसाब से देख लें, ठीक है।
یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو تھوڑا سنبھال کر لینا ہے، ٹھیک ہو گیا. اور اس کو جو پٹی سوری اس کو آپ نے یہ دیکھیں جی، اس کو آپ جس شکل میں ڈھالنا چاہیں اسی شکل میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، بڑا کر لیں اس کو، اور اس کی جسامت اگر آپ نے بڑی کرنی ہے تو نیچے کلک کر کے اس کی جسامت بڑا کر لیں. یہ دیکھیں اگر آپ نے اس کو لکھائی اس کی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، فونٹس تبدیل کرنے ہیں، تو یہ نیچے ٹی لکھا ہوا ہے، فونٹس ہیں، اس کے اوپر کلک کریں گے نا تو یہ مختلف فونٹس آ جائیں گے آپ کے سامنے. تو آپ کو جو بھی ان میں سے اچھا لگے آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، فار ایگزامپل میں نے اس کو یہ فونٹ یوز کیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کے سائز کو تھوڑا سا مزید چھوٹا کر دیتے ہیں تاکہ یہ لائن میں آ جائے. یہ دیکھیں یہ لائن میں آ گیا ہے. اس کو تھوڑا کھینچ کھونچ کے بڑا کر لیتے ہیں ایسے، اور اس کو اس کے اوپر لگا لیتے ہیں، اس پٹی کے اوپر. ابھی ہم اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کلر ہم نے کون سا یوز کرنا ہے، اس کو ڈی سلیکٹ کریں، پھر سے اس کو سلیکٹ کریں، اور یہاں پر یہ رنگ لکھا ہوا آ رہا ہے نیچے، اس کے اوپر کلک کریں. آپ کون سا کلر اس میں چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال سے اس میں وائٹ بہتر رہے گا، کیونکہ بیک گراؤنڈ ایسا ہے تو اس میں وائٹ اچھا رہے گا. یہ دیکھیں ہم نے اس کو کلر بھی تبدیل کر لیا. اس کو ڈی سلیکٹ کریں. اچھا جی، ابھی آپ کو اس میں نئی چیز ایڈ کریں، اس میں کوئی اور شکل ڈالیں آپ. فار ایگزامپل ہم نے اس کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے، اس کو نیچے لے کے آئیں، اس کو بڑا کر لیں یوں. اب آپ نیچے یہ ایسے کر لیں. اب اس کے اوپر آپ جو مرضی لکھنا چاہیں، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. انگلش میں لکھ لیں، انگلش میں ہم لکھ لیتے ہیں یوٹیوب چینل. ٹھیک ہو گیا، یہ ہم انگلش میں لکھ دیا. سوری یہ تھوڑا سا ادھر سائڈ پہ کلک ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ ہم نے ٹھیک ہو گیا. ابھی اس پہ کو آپ جو بھی ایڈ کرنا چاہیں، اگر آپ پکچر لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے نئی چیزوں میں جا کے یا گیلری میں تصویر، یہ لکھا ہوا ہے، کیمرے سے تصویر لے سکتے ہیں، خاص الفاظ لکھ سکتے ہیں، اس میں اسٹیکر لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے الفاظ کو آپ 3D میں بھی مطلب کنورٹ کر سکتے ہیں. 3D میں کیسے کریں گے آپ، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ پلس کا نشان آ رہا ہے جہاں ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے نا، اس کے باڈر کے اوپر، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ پہلی آپشن آ رہی ہے کہ شکل میں تبدیل کریں. یہ ہم نے کر لیا. اس کے بعد پھر سے کلک کرنا ہے ہم نے، پھر سے لکھا ہوا ہے کہ 3D میں تبدیل کریں. یہ دیکھیں یہ لوڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ ہیں وہ آپ کے الفاظ. ٹھیک ہے، جو مطلب کہ آپ یہ 3D کنورٹ ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں صحیح ہو گیا. ابھی آپ اس کی طرزیں بھی تبدیل کر سکتے ہیں، کلر بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اور جیومیٹری بھی اس کی تبدیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے طرز بدل دی اس کی، یہ دوسری آ گئی. یہ اور ہے، یہ اور ہے، یہ اور ہے. یہ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی آپ نے یہاں پر کارنر میں لکھا ہے کاغذ میں شامل کریں، کاغذ میں شامل کر لیں. اس کو چھوٹا کر لیں اسی حساب سے. یہ دیکھیں اس کے اوپر آ گیا. مطلب آپ جس قسم کی بھی ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو یہ ایڈٹ بنے گا. ٹھیک ہے، کافی سارے اس کے فنکشن ہیں جو میں آپ کو شاید سمجھا نہیں پا رہا ہوں، تو کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو آخر میں آپ نے یہ سیو کا محفوظ کا کارنر میں ایک بٹن آ رہا ہے، اس کے اوپر کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا تھمبنیل محفوظ ہو جائے گا، اور آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کی ویڈیو کے اوپر لگا لینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.